Shalom sejemaat PCS, terutamanya sejemaat Tinangol. Kopi besihan piumpugan singaran ni Tuhan toko Yesus Kristus. O sinang iginavo toko tu insan pavago. Kapangin dazaw toko am kasamba toko sid kinoringan toko adaw diti. Sumubang toko sid penampayangan diti duat minta dua toko. Iko besihan kopi ondusan om kobinsianan antad sid kinoringan. It ama om Tuhan toko Yesus Kristus. Kami pinizaan do sundu do susi. Amin. Kamanangan rin iba, inono mangasip sid kinoringan, sa pinoro zoto kowi kinoringan, sid gama do mindo dongoy do nomor valdo, dongoy nomor kavaldo, versi koduvo. Pasanku Zabur hatus duvuna pada miso, ituhan o mazafazo. Tumimpan ako si dongo burul, siyambono ka imanudong dohon, aso o inono, isono ituhan iminunguruk ditavan o mitana. Ituhan manunda dikaw, supaya amu potong kihal ihakon no, imanaud dikaw, nga amu teodopon, tanto amu duduon do teodopon, imanaud do Israel. Ituhan inono imanaw dikaw, ituhan mazovazo dikaw, mangodundung ponong sidvanan. Itadaw nga amo ko sulukanon antawa ivulan di Sodom. Ituhan manaw dikaw, supaya ako onong di Sokovyay ikaratan. Yosido, manawd do kaposizan no, ituhan manawd di pamanahan no, di mantadi o mimulikono. Biano sampai pendaid. Yagyono diri boros ni Zabur hatus duvuna pada miso. Vozon toko ituhan toko gimatu isa mo daw sa apdino rozo toko yosido sid gama do mindo dongoy kurasakan kasimu Tuhan. Dongoy kurasakan kasimu Tuhan. Rasakan kuasa
O susi ngaran di Tuhan toko, sa pino, minta dua toko si daw, do mindamo, do kadaan do salda, minta dua toko. Tuhan amarahi di surga, ibanal ko o susi, o banal ko asamod. Yokoy ulun do kikasaldaan, manal ko humarap di kosyanan no. Yokoy mangakon si tinugubangon no. Di soko biyay kasadanza, si saram do ginabo, maboroson kubotano. Mindama okoy dikaw, di kosyanan no, kadaan do salda. So mula ko'y sumuhot di kenginan dahi kondiri. Sumaap di kenginan no dito susi. Mokimamaha di kontungan di dang pamagunan. Pokihi di barkat dit ama sit surga. Yokoy sumul amo pavagat mengitong igamaon do dang kinoringan. Ihal do kosipan. Amo osukup ikaw sa sizandahay. It avantang si dulun vokon. Amo avano sokoy si tinugubangon no. O Tuhan, siya na yokoy padaw no ikasadanza. Susiyo okoy diraha di Tuhan Yesus Kristus. Ikansa nga yokoy di kuasa dot sundo dot susi. Supaya akansa okoy sumasi dikaw dot ensanan iginavo. Minta doa ko'y singaran ni Tuhan da Yesus Kristus. Amin. Ang mga kunto ko dito ng kasalan to ko, si kinoringan, at tatap yosido si janji daw, kasip to ko, dot yosido, pada dito ng kasalan to ko, mano si dito ko, antad sid ang karatan to ko. Bay ko Tuhan, ot kosipan to ko, sa pinorozo to ko yosido, sid gama daw midodongoy, dongoy onom na padomonom, agot keso sampay kaapat, dongoy onom na padomonom, agot keso sampay kaapat. Kinoringan mumiyot dito ko, sid kosipan dit abanal, sa pinamanguhot ko din kosipan, domyambat to ko momoros. Kasi po ko sid kinoringan, it ama imong wasa di sokobiyay, iminangurug dit avan no mitana. Kasi po ko sid Jesus Kristus, it anak do kinoringan, it isono it Tuhan to ko. It inotizan di suno na tuhusi, o minuso di Mariam di sumuni po yosido. Inopogos sampai ni sangkap, ihiza di kakalpo Pontius Pilatus pomorinta. Minatay po, nidobong no, o minindahon no yosido, sid uldon minatay.
Ada po di kotoldo, ginumulyan no yo sido, antad sid udon minatay, o mindo ko no sid surga. Nakindakot po, magumano yo sido, panong sidvanan do kinoringan, it ama imong wasa di sa kabyay. Antad sorry, rumikot bago yo sido, sitid pamagunan, tumong hukom di tulun di mizaw o minatay. Asi pa ko sid sunod at ususi, isono igoridya dot ulun Kristiyan, dit enizo am osusipo. Ipinizaan at ulun at ususi, o mikadaan do salda, o mikagulyanan do guvas, o makapasizan penlaid. Umormatit ama, ompit anak, om isunuda. Yad ko ikinotim na piano niti sampai salailai sampai Norikot no ihogot do mengining toko dituturan om tudukan di Tuhan, itako sa itumpok sinapilang. Kapivasihan, sidngaran di kinaringan namin tama, ami Tuhan tako Yesus Kristus ang pinijan sundo to susi. Kapisamong tako tadabiano, damisingil do tako di boros sa kinaringan. Bahagi di Minggu, kodivona po di bulan 6, 2021. Sebelum abasa iteks adaw biano na ingin ako magazad ko minta dua supaya berkatan to kinoringan takan to kinoringan bimbingan supaya kadapat ako mengililo mengitung mga harati di boros sa kinoringan di torong toko diti minta dua toko kinoringan amadahay di pentoron secara lam do surga. Amo ingkodo ko'y menerima kasih dikaw, sidgamano mga gazad, igamano manulung, igamano markat dahay. So tiap tadaw, anta di hari 1 sampai hari Minggu iti, o sinang o siya tiguwas dahay. Tuhan minsan ko, subab nga ko terima ko itong habal kanan ko pandemic COVID-19. Tapi Tuhan ibarkat nu amo ingkod, manahak do kakansangan do guwas am ginavo. Tuhan, isasarap niti at daw niti Tuhan nga maning ako di boros no antad kitab do to susi. Itinanu antad iso inabinu inano si Nabi Yeremia. Tuhan mendama ako dati kano mamuka di ginavo ang pangituan dahay. Ikaw no Tuhan na pensa di kuasa di rogon tumiim mga saw manong kiking panguningan ng panghortizan dahay. Tuhan itahak dahi si dikaw ihiza di tudukan diti supaya ensan ni ginavo dahay mongining mongitong mga harati. Sidngaran di kinaringan, Ama, Anak, Om Sundo to Susi. Amen. Tungkol Pinay, secara lom ni ngaran di Kristus, ada biano, itorong auto ko'y boros sa kinaringan, inuno antad sid kitab, Hezekiel, kitab Yeremia pasal 6 ayat ke-7 sampai ke-8, tapi ingin ko masa antad sid ayat yang kelima, antad sid kelima sampai Kavalo. Makimahap sid boros tong ko tumor masa sid bahasa Malaysia, jadi ni boros daw. Tuhan berfirman, aku akan menghukum siapa sahaja yang meninggalkan aku dan yang berharap kepada manusia serta bersandar kepada kekuatan manusia fana. Dia seperti belukar di padang gurun yang tumbuh di kawasan gersang, di tanah bergeram yang tidak ditumbuhi tumbuh-tumbuhan lain. Orang seperti itu tidak pernah mengalami kebaikan. Tetapi orang yang berharap kepadaku akan kuberikan selalu, akan kuberkati selalu. Dia bagaikan pokok yang tumbuh di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Musim panas tidak ditakutinya, karena daun-daunnya selalu hijau, walaupun
negeri-negeri dilanda kemarau, tidak ada kegelisahan, karena buahnya selalu dihasilkannya. Tunggu pinay si Charalom dengaran di Kristus Yesus. Inorang toko wiprekop di nabasa toko diri. Kanangan ko itema dogori jatoko tadaw biano inono atau bulan Jun inono barkat. Amisab tema daw di tadaw biano inono itulun di humarap do kinoringan kotorima di barkat atau barkatan do kinoringan. Toko pinay si Charalom dengaran di Kristus. Kitab Yeremia bernubuat sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Yeremia adalah orang yang lemah lembut, kibahazan, kisuromo. Yeremia kadang-kadang kun minang akundot, jadi jenis nabi itu alasan dia tidak abu ili yosida moroboros. Tapi kadikin ringan yoku mempok-rempok di kau, barakatan ku dilanu supaya kadapat kau membangun. Sid hizadi Yeremia tongod pinay itino hizadi kinauri panan sid Babil. Sedangkan Yeremia kondiri nakovoso do nakobuang setahun uri pon sid Babil di hizadiri. Yeremia memang amu ingin dot opo do si boros tau kumasid bansa daw kondiri. Mau tidak mau yosido mozo di boros do kinoringan di tipe lembus di Nabi Yeremia sin umat do kinoringan inun tongulun do Israel. Itangulun ti Israel apabila nakorikot ito sin pamagunan do Babil. Naulingan na diyati isay ikinoringan diyati ongot opot no. Sinumuhot diyati di pinako kinoringan di tangulun do Amor. Sumuhot diyati tango budaya kumasan di tangulun do Babil. Di asot sambahon asot kinoringan do Tantu. Lalu ako di kinaringan dia di daw manakuro lagi na pa daw sampai nang itong ikinaringan. Na memang nakasalahan dia ti dino akan hukuman. Pamita ko ulun dit mo gidu antad si daw kotori mada hukuman asot barakat bahagi daw. Tong pinay sid ayat ko turu diti minamadangi Nabi Yeremia melalui Nabi Yeremia borso kinaringan. Topot kadi kinaringan. Itong ulun dit isi sa ogina pada humarap dohon. Tahakan ku yo sido yo tido barkat so umul. Yo tidino yad ko ikazu di sinumuni sid timbang do bavang. Damugamot sampai na korikot sid nanad do vaig. Minsan ka manangad daw amo lumon di huraon daw. So ko via sa bapino yo sido dino ong yad ko manguva sa sentiasa manguva yo sido do torikot ko pungvaan. Tungkol pinay si Charalom dengaran di Kristus. Ito ko sa mga ulun di Kristiyan, memang mengitong toko dot nunu kay tapatut dagamaon toko kuma di kinoringan. Sama pino inobarkat do kinoringan no okon ko rumikot kon diri. Inagama di kinoringan mamarakat okon ko barakatan toko dot sa suka hati tapi mengimot di kinoringan igama toko ang gumama mangasip sin tinagubangon do kinoringan. Sita do kitab diti baru duvo otengin ako kongsi pengertian sidikaw. Keso kadi kinoringan isay na po isi sa ogi na po daw sumuhot sumamba si dohon mangasip si dohon tahakan ko do barakat somulumul. Toko pinay kurang ka cara toko, kurang ka gama toko supaya kadapat toko edaan di kinoringan toko diti banal-banal ko isi sa toko no, mangasip mangining sumuhot di boros sa kinoringan. Sama pino toko pinay si Charalom dengaran di kinoringan Tuhan Yesus Kristus. Ako mo tangulun na Kristiyan, na takon ko baik ko, asaring na Kristiyan mga moros, na yakoy diti layak menerima da barakat atau alayak ako'y menerima da barakat antad sid kinoringan. Ya, so ko may barakat memang varo si tokow. Terutama sekali pinuhobo dinta ko kinoringan, dino salah satu anugerah do kinoringan do tidak pamu memilih do tisay kanopo agazo opo do kihukum asok. Tapi barakat do borosun do kinoringan diti
Banal ko, o doon mismantad ko isor do putizukan. Avantang mantad ko ipakavantangon to ko, barakat ni totori mata ko. Ang banal-banal ko, berlandas, bersandar to ko si kinaringan. Sumuhot to ko di kinaringan. To ko pinay, baro duvo ko buatan o dot ulun do Kristiyan. Yo sido memang dari no pantad to purok po no podsu sidngaran di kinaringan ama anak ko musundo tau susi. Sampai kisavo yo sido menindak mingkakat sid gereja tu minoki barakat itong pendeta. Tetapi topot na pangolingan yoti itgama subuhut itjanji dihizadit minoki pod suyo sido do sumuhut mangakun keadaan do kasadaan. Sehingga sampai son tahun no pangolingan ko noring-oringan itugasan sampingan daw sebagai ulun Kristian inunut ibadah umum atau KBRT. Tapi tong pinay secara luminan Kristus itu amu ko puaso ginavot ko. Minsan ko itong ulun dit asot angkil. Sin tinagubangan do kinaringan sin halot ang ibadah kunwaran tapi Tuhan tapi kinaringan kakali menyelidik mong imot. Bot teput ka koy nagamaw dino banal-banal ko din sanan ipangitungan daw sumamba. Nakakurto barasan niya din na. Ibarasan di kinaringan dot ang bersandar total si daw ataupun humarap sa puno si cara lumlugin na daw. Abu memilih domasa. Hiza dato susah, hiza dato sinang. Tumopiri di kinaringan, mangaku na di kinaringan, isondihon harapan daw. Tetapi, wag mo tang ulundot, mangitung. Dati na sinahal lino, amu tapot ko memainkan peranan penting dalam kehidupan daw. Toko pinay, sidngaran di kinaringan. Terlebih-lebih ipamagunan toko dumumban na mavi atau rumikot akhir zaman ka di pangoritan. Memang ako matarong toko opuri manan toko do tadid mantad ko ikobasan. Dan toko dunia dikejutkan di pengakhir tahun 2019. Inano COVID-19. So COVID pimpinan do pamagunan rumosi. Rumosi itu no COVID-19 no abamatay. Datakon kabay ko haiso duvo rinuvan hinotusan ribu. Kadang-kadang mencapai juta. Si pamagunan toko Malaysia amuno kidu toko antad sid Hong Kong dino. Sebab pino toko Pinay si Charlom ningaran di Kristus. Isampit toko do tagaso ti dino kadang toko mengitung. Kadang toko poring-oringan kan toko mogidu sid tinagubangon do kinoringan. Tu kadi kinoringan ang itong ulun di somulumul rumikot si dohon. Somulumul mangasip si dohon. Somulumul rumpit si dohon. Ten sano ginavo tahakan ku do barkat yoti somulumul. Diad dito ko Pinay ito ko diti. Sesuai di tema di bulan bian di do barakat. Sesuai di tema toko di tadaw biano inono itulun di mangasip si kinaringan ng sumuhut kotori mada barakat. Toko Pinay secara dom ningaran di Kristus. Nuno kay itu di barakat. Itu di barakat tinahakan do kinaringan, tahakan to kinaringan. Inono asok susaan, asok korosizan, asok kahangkaban. Abu panik toko. Tumoguvang di pamagunan dito gumo masalah. Tu ilang toko. Dati kinaringan dino inono itulion. Ini kinaringan dino inono iminurug di taban ng mitana. Ikinaringan dino mazadi kinaringan Yesus sebagai inono it manapul di toko antad sid kapatasan pendain. Koduvo toko Pinay kadi kinaringan si Nabi Yeremia pas ang ayat yang kavalu. Itulun di sumuhut dohon. Doten sano ginavo. Yad ko ikazu di tinanom atau sinumuni si timbang na bavang.
matakaw sido ikasu, di sumuni sid samok na bavang, minsan ko man nga daw, amo insan dorumungoy lumon dihu iraw daw. Sabab, o sukupit sumbar do vaig daw, o sukupit kakanan daw, o sukupit kesehatan daw, sabab gima sid samok na bavang iya sido. Iti itong pinay, iko halako do po diti, ipong ortizan. Vatulo na moro sa minsan mong sikinarian, no guna. Miabalit ang ulun biasa, amo. O sa duwa pialatan. Itang ulun do sa minsan mong sikinaringan, amo insan yo sido do mangitung. Dot sombo yo sido, kumuro yo sido, rumikot sikinaringan. Tu sebab gima mantan ya radan daw, ikovidan, kumaa, sidsaradom, dingaran ni kinaringan, ama, anakom, sunduta susi. Tokong pinay, sidngaran ni kinaringan, ama, anakom, sundu, sinamadan di Kristus. Sabte matakaw, papubuho di takaw. Sabte matakaw, mga duat di takaw. Mga duat di takaw kondiri, setakat mana ipong libatan. Setakat mana ikang kosipan nu, setakat mana ikang manu sumuhut di hoturan de kinaringan. Sid adunu na po. Sidhal dana, sidhal ako lambusan dahabal kofosihan, sidhal komunikasi, sidpong libatan, sidang halat ang ibadah. Amo osusa itong pondeta, itong panulong, itong kategoridya mga duat. Kondiri no mong itong. Apatut ka? Yoku, tunakotori mali Tuhan Yesus, yoku tu napodsu ditu nang ginantakan Tuhan Yesus kapatasan. Apatutkah yoku diti, amu aku melibatkan, amu aku lumibat di gagama untuk gereja. Itu inodino kondiri menimpa. Toko pinay sidngaran di Kristus. Ipangimatan di kinagangan kurbo sa bagay ulun Kristiyan na totopot atau sumuhut daw. Inano, kobozo-bozo o subab-subab. Atau cara hidup sehari-hari. At ikataluha tapu di gamata ko kumiboros di karuhang. Di gamata ko rumo di karuhang. Samada itukah. Ang emot takaw, do tiga itakaw diti, ngay komitmen takaw, kurang, amutang tuatag, atagay takaw. Ang itungan takaw, nga mamaday na pilambos sa takaw, minsamok, apapun keadaan, secara lam na kasusaan, kukosinangan, kadang takaw polingan, baik ko ikinaringan, kadapat manapulit takaw. Ang olingan takaw iburas sa kinaringan niya dino, kadi kinaringan, kitab ni Yeremia, ayat ang kapatom kolimo. Itulun di magidusilahon, hukuman ko. Amo ilang takaw dot hukuman kuran ka mga hukum. Tapos tang tangulun dot Israel, kadi Nabi Yeremia, hukumon ko di kinaringan. Nauripon si Babil, narampasan daharata, narungoy kavi, insan ki raja dati natangkap kavi. Ito mencariminkan, nakon ko sa sinang, nakon ka vantang, mimang ang itakaw, magidu takaw, tatsintil ko man na kinaringan, amo takaw, o sansara, amo takaw sinang, amo takaw vazaw, sitisino, mozovozo, moroboros, mozo, niyo potugima, itakaw diti, natondukan do kinaringan, ivaro dosa takaw. Sabi ito nga pinasid nga rin ni Kristus. Humarap ako, itang itudukan tadaw biyano, sa pangyad ko, itong tema, ino ibarkat do kinaringan. O misab tema, yad ko iborositi, ami boros kinaringan, ang itong ulong dumasip si dahon, kadi kinaringan. Sumuhot si dahon, insan no ginavo, tahakan ko do barkat. Magavit ako maghihim di barkat, magavit ako maghihim da vazaan, sombo kay vazaan paghiman takaw, ino no igarinja takaw. Sombo ka vazaan vakon, ino no borlandas tak do kitab, dinaboros, dinoros tatang kitang nabi, titinay bukti, wahay kinaringan, mazo-mazo, manunda ang mga likop ni takaw. Tangong pinay, singaran ni Kristus, humarap, ibarkat na kinaringan, ayon kod mazo-mazo, ayon kod manunda di takaw. Daot milambus tako mong itong kanan kay pandemic COVID-19 dasadang berlansar
itansangan do kerajaan amita ko sadang lansar to ko berdoa minta doa supaya ikinaringan mamarakat dito ko subab-subab. To ko pinay Rontob City ong adapat to ko sharing na baro sa kinaringan. Amo po ong poko pogido ko City na minta doa to ko bahagi ditudukan dito. Kinaringan amadahay di pentoron si Jaralam do surga. Nakorong wakay no Tuhan di gamanu mamahanda di tangulun ta Israel. Natisay na po itang ulun ni magidusi daw hukum o magidusi di ka hukuman. Tuhan tudukay ako no supaya kon kasumusoy ako di tangulun ta Israel. Tapos Tuhan yakoy banal ko lebi rumampit akoy. Banal ko humarap ako datin sa naginavadahay si dikaw. Nuno po, itahadjangan dahay. Isampit na tadaw ko, sampit na sodop. Ko'y katamanan ko higakan Tuhan. Ngayon ko'y banal-banal ko kasi po ko'y dot ikaw no imunda-tunda. Jadi no Tuhan, tahakayo ko'y nakakwatan na ginawang pengitungan. Supaya kadapat ako'y mengharungi atau mitilambus sumaap atau manangkis di kang pamagunan dahil dino di sadang di landa di pandemic COVID-19. Kinaringan may surga. Barkatay no itong ulundahay, barkatay itong ang pangahatulahay supaya ti akan sang nitatabang kumaasid ngaran di kinaringan ama anak kom sunduta susi. Sidngaran di kinaringan it ama ibnaurug di Sokoviay it Tuhan Yesus Kristus pinizan suntu susi nakopinta dua nakopunori makasih ako'y biano diti sampai penlayan. Amen.